Ketika itu Kakanda Bang Guru Muhammad Gizi meninggalkan saya untuk melanjutkan studinya di Mesir. Saya ditinggal di Kalanglebah sekitar 1,5 tahun. Dan saya sedang hamil, menghamili Ananda Haji Muhammad Ahmad Azizi. Waktu itu saya hamil 6 bulan, pulang dari Mesir untuk pulang karena perang Irak. Beliau yang menyuruh kami pulang, akhirnya kami pulang. Sudah ada lahir satu Melul Amani Al-Masriyah, dan saya hamil 6 bulan. Sebentar lagi saya melahirkan, tapi karena kami disuruh pulang maka kami pulang. Jadi selama berada di Kalanglebah, saya sehari-hari bersama beliau. Saya mengamati gerak-gerik beliau. Bagaimana beliau sebenarnya, ternyata luar biasa. Luar biasa yang saya saksikan. Luar biasa bilhal. Akhlaknya beliau, tawaduknya, Masya Allah. Betul-betul menjadi inspirasi kita semua bahwa beliau itu adalah sosok ulama yang ikhlas, yang tawaduk. Karena banyak kita saksikan sekarang, memang banyak para ulama, tapi bukan saya bersuzon, tetapi yang tawaduk itu langka sekali. Tawaduk orang alim ikhlas, tawaduk langka sekali. Mereka kebanyakan mau nama, mereka kebanyakan mau pujian, mereka kebanyakan niatnya bukan hanya sekedar untuk ikhlasan, tapi kadang-kadang ada niat-niat tertentu untuk dunianya. Tetapi yang saya saksikan di Al-Maqrul atau Nurul Muslim Makmun adalah keseharian beliau seperti yang dibacakan menakif oleh Ananda Muhammad Irham. Betul, beliau berzikrullah dari jam 12 sampai subuh. Karena kamar saya dekat kamarnya beliau di Kalanglebah. Jadi irama zikirnya itu Masya Allah. Ketika mendengar irama zikir beliau itu, kita yang mendengarkan asik juga mendengarkannya. Apalagi beliau asik mendengar zikir beliau yang berirama, sehingga tidak akan membuat lelah letih kita berzikir dengan irama zikir beliau. Sudah pelan, sudah besar, pelan lagi, besar lagi, kecil, besar lagi, sehingga tidak terasa jam 4 sebentar lagi akan subuh. Pernah suatu hari beliau itu terlambat bangun. Yang duluan bangun adalah burung polonya yang polonya yang, karena polo beliau ini kan polo polo beliau niki perkutut montolo oleh atas ulu untuk gantung ibu. Tuan mesare beliau niki bukan tempat yang mengusap yang ampun sekarang. Tuan mesare beliau niki di luar, di halaman depan, di sangkong depan, di bujur lawang niki tok kasur ibu. Uang cerminan kasur bagi yang sering bersilaturahmi, lengi kasur beliau ibu. Sehingga diminta untuk dipasangkan spray pun tidak mau beliau. Apa kata beliau? Abah, tunas pasang spray. Saya nggak perlu kemayong niki abah, atau jeluang spray niki nendek basuh. Saya nggak kemayong dia duduk sembahyang malam basuh ibu. Muntiang pelunggung jolek makin oleh dia ngeracun kemayong niki ibu. Bin pertak, bin jeluk, bin macam entah. Pokok sak kembe, pokok sak nyaman istirahat. Dapat iya niki bapak ibu. Pokok tak nyaman tedeng. Bin telecok obat nyamuk, bin nyemprot. Ada sak lolos penedeng sampai subuh. Beda atau berbeda dengan beliau? Beda ibu. Nah pernah dengan niki terlambat beliau niki metangi bejulun muni kolon. Nah setelah niki baru beliau metangi maaf polo basuh, maaf polo bejulun maranta adok nenek nenek kaji kembe kalau terlambat polo orang sikit kalah basuh. Padahal niki lambat oleh jam sekian malam ibu. Dek merak yang subuh, yang belum subuh pengebal kok tak kena merdeka.
lambat sejam oleh kebiasaan beliau sampai mana. Niki kebiasaan beliau niki ibu. Sehingga luar biasa beliau niki, sehingga menjadikan contoh dan sumber bagi tiang permuslimin. Bukti berikut kekeramahan beliau yang tiang langsung saksikan dan langsung dengar, lihat dengan mata dan dengar dengan telinga tiang. Waktu beliau melinggih ke laik ke lewah terima punti 1000 bahasa. Kebegak laik ke lewah ingat punti 1000 bahasa. Masya Allah ibu, dini lemak sore niki tepung goan telu dengan jawab punti 1000. Dia bawa malek beliau niki ibu langsung datang. Niki jati yang sendiri saksian niki ibu. Masya Allah luar biasa beliau niki penrumusnya. Dari ketawaduan beliau, dari merendahnya akhlak yang luar biasa dari beliau, sempat beliau bersilaturahmi ke Besang, ke Sumbah, ke Abah Tiang di Kediri. Beliau karena tawaduknya sampai beliau dan kayun melinggih le sesangkok, mbek melinggih le leleh ampura le malah penunggu niki le bawah. Abah sila niki le atas. Dua telu dengan pesila masih teh baik bahasa. Saya ingat leleh nilai tak pernah mondok bahasa. Saya ingat beliau niki setelah beliau berguru sama Datuk Tiang Tuan Guru Mustafa di Mekah, maka beliau menyambung ilmunya setelah pulang ke Lombok untuk menuntut ilmu lagi setelah beliau punya istri dan punya putra putri. Maka di depan rumah tiang persis niki yaitu pondok ketialai anak bahasa. Maka sangat merendah sekali beliau dengan kayu sangkok air sumbah dia dapian iya persilat ya kelah tekerek niki ibu baru beliau kayu niki jom sesangkok. Mau berbiadat bukan sumbah naik niki ibu. Ndek mertia mau bertamu mau melotot model. Okay? Aku ceringah dok kiri kanan. Lalu berbiak halak beliau. Janji sumbah nabah tiang yang tiang saksikan dia nuah pada cengah ibu. Meniki antara nunduk kajian dua. Okay? Menikah ada meniki ibu. Dan luar biasa ada beliau. Sehingga bahasa sumbah yang 60 berkas sumbah yang 60 bahasa. Okay? Sampai merangi ke tawaduk beliau padahal beliau mempunyai harta benda yang Masya Allah. Okay? Sehingga waktu abad yang berkunjung di Tarang Lebar malika malik dia luar baik ya salingnya seminang tunduk doa ibu ini cara niki le sumbah. Okay? Niki luar biasa tawaduk beliau niki. Okay? Tawaduk niki adalah menandakan keluasan ilmunya beliau. Semakin banyak ilmu, semakin tawaduk yang perlu. Dan ini yang tiang lihat. Sehingga Napiara Nika juga pernah dikunjungi oleh putra putri guru beliau. Isak Tiang, putra putri dan guru Mustafa Khalidi di Kediri berkunjung ke Karang Lebah. Isak Tiang niki ya maaf ya agak kurang ajaran seperti ibu. Dengan kata adat. Sementara beliau itu nolek konsa mesari niki kita hormati bijen guru. Nggih. Entun le kona mesari niki mau berbeda adat malah adat je guru le bijen guru. Tetap beliau niki nunduk doang. Sementara pisak-pisak tiang tengah dia adat gitu. Arah pisak tiang niki arah sekolah umum dia selaku sekolah agama niki ibu sehingga malah bikin ajarin adat niki nggih. Sehingga kesuruh berdoa bisa tiang yang tahu karena tamatan SMA. Nah niki lah perlu tiang pelunggung niki masukkan bija jadi pelunggung pondok pesantren supaya mengenal adab karena adab niki lebih penting daripada ilmu. Nah niki yang luar biasa bagi bija jadi tamu yang masuk pondok pesantren. Dan juga beliau waktu yang menghamili Ahmad Azizi niki pulang dari Mesir. Waktu niki memang arah zaman USG ibu. Zaman saya lihat saya boye DJ makin niki yang ini atau yang mama dia narak niki lagi bu lagu bahasan beliau mau impi le Datuk Mon sampai malam niki beliau bersunding langsung
suara keras berseremin para kiara napi-napi Bu. Ternyata beliau yang mimpi berdaya kerja abah kanggo rumah makmun, bahasa kanggo rumah makmun malam itu bahasa beliau Luqman, bahasa naran dilarang lain ini kita ngurung mesin Luqman. Benar itu ya. Luqmanul Hakim. Ya, aran beliau lain niki sebelum jadi pergi ke Makkah. Luqman bahasa Datomon baik sak nani tahamilan dia iya mama bahasa. Ia bahasa kanggo makmun jo beliau impi. Bahasa ij'aluha aqlan wa surban nuro. Ia bahasa niki muk apal niki Bu nggih. Sehingga waktu nika tiang marak putri tak kepiak si beliau. Berembetkan marak putri saya nak baik sama kami niki yang nama. Ia sama seneng lalu si beliau niki Bu. Sehingga madrasah samangkin le daya lorong niki ia tu balik tiang niki buah tepian lain si beliau. Ini EP bahasa. Maksud tiang. Alien putuan sabini bau niki nendek sida peng nia peng balik dia. Nia ya terima apa searak le balik bahasa. Dia menja ngembek bedaran pasti ketuanan tiang harus binimah niki Bu. Apa kandung nia julu? Mulai arah kandung bentang kandung aku. Saya nak napi, saya nak bayi tujuan niki Bu. Nggih. Nah di menwal lahir bayi niki singkat cerita Ibu. Beliau bilang jelun pasangan sorban. Nggih, bilang jelun dengah, bilang jelun iwe, bilang jelun tena zikir niki Bu. Sampai mau apal. Napi jadi arti sair beliau niki bilang jelun Ibu, napi uni niki Bu. Nyaket apal nggih. Selalu iwe bayi niki Ahmad Azizi bardal kidut aradtu min ba'dar riyah wa an ami tayyib na'am datok takut tok datok bayi niki Bu tayyib na'am baluk lopa tegetok malik Ibu tegaris niki anu niki nggih tegaris otak niki Bu si datok tayyib na'am sebut dong guru-guru sawah le Mekah niki ya sehingga tu bilang jelu niki Bu bilang jelu ya sing tedede niki Bu nggih ya sing tedede si datok sehingga telatah nega si datok niki